Bah! Peekaboo! Mayumi ba? Peekaboo! Mayumi! I will hide in the Santa Claus. I will hide here. Ba! Ba! Pa! Wow, babe, show me your shoes. Vlog your shoes. Wow! It's Melody sock. So take down. Wow! No, only morning go. Muna tayo. Kay simot na ba? Na Jericho, ay come back. I love you, Doy Doy. Kiss Dodoy. Rico, what you like? What you like box? A, B, C, D box? Want it? Okay. Ay, wait here, Doy. Maligo pa si Mami. Bye-bye, Ning, be. Turn around, Ning, be. Turn around first. 1, 2, 1 more. 1, 2, eat 2. Eat 2. Tika po, tipayla. Taka, taka, ta, taka, taka, ka. Bye-bye. Layas, mga sabaan. Bye-bye. Dala na lang akong anak para makaparesday ko ron. Itali lang na sila, itali tanan para sunod-sunod. Murag sintipid ba? Bye-bye. Enjoy. Day, asa na sila, Day? Oy, bani, pagdali. Nagkaon pa ba mong yaya? Ha? Okay. Okay. Delivery water. Naglaba mo. Morning. Na-stress na tani na anay renter, sir. Okay, Maunsa man. Yun, ma'am. Nya. Kaning ano lang. Kaning yung IPM sa ano baga blink-blink ko diyang board. Bali IPM ni sa supply sa compressor ang problema, ma'am. Okay. Kailangan ni-repairon ang board ba. Kaya ano man siya okay man gi botol gina ko dro kay kung nailiking pero wala man kumpleto man yung sakto man yung karga. Kaya mo ba ito itong ipaayo. Gibalikan nila gahapon kay ay katoy sa adlaw kay nainitan-aw nya. Paghikap sa wala man ako gipaibot gyud kay para dili siya madaot. Parang paghikap nila sa tubig wala. Wala gid nga. Wala gid bugnaw. Pero katong paghawa ninyo, bugnaw gid siya. Lamig gid siya. Wala siya problema magay ingon na ako nga wala pa na ako siya napuslan baga wala pa renter niya. Nadaot na. Mo lang niya ano gid ato, ma'am, ang isa ka ano ato, mo tong nagbarado siya tong una-unang ano kay ang IPM niya ni nag-malfunction siya. Saan na, sir? Reparo ning ano ani mo ba? Kaning IPM niya, kaning diri sa system. Diri mag ano ko guarantee diri kay ano man kani man ang trabaho. Oo, man ang trabaho diri, di na ko. Yan pa kana, sir, kasi masige gasto na Mo di ani mo. Yan ni kisayang manggod. Mo na ni siya wala problema ni. Kapila ka na, sir? Kung kani, reparo na kani, ma'am. Wala ako ilabot sa ano, charge ako ni 1.5 sa repair ani. Sa IPM. Tapos ang warranty anak basi mo wala no. Di ang diri sa system wala ko ano dra hindi na ko mag-charge dra kay giputol na ko ni para ma-check nato kung naw siya leaking. Nya kamusta? Na may pressure mo ni siyang nag ano gani. Kani kargahan magani friend in case na ayo ni. Kargahan ni friend kun di na ko mag-charge mo. Okay, gani okay, sabay man siya sa okay lang ko ani sir kay para ang renter mong na request gid ure pa. Sige ma'am. Bali ano, katuod mo ko diri niya. Kung wala mo adto na ko diri na makita. Sige na ko mga yaya ha. Sige sir. Kay gahapon na langahan yun sa oras. Gani, sige ano ko may duty pa siya. Sige. Sige ma'am. Lalo sana ko ni tapos ano lang. Yan ganyan guys ang mga negosyo ko. House for rent, tapos nasira yung ref ko, so nagpa-rescue ako ng technician kasi yung mga renter ayaw nila yung bahay na walang ref. Ayan, so ganyan talaga, kasali yan siya sa mga expenses natin sa renting. Ayan, shout out. Ano ganyan yung shop mo, sir? Jarf Aircon, ma'am. Jeff? Jarf Aircon. Jarf Aircon sa Solidad ka, no? Yes, ayan, shout out sa mga taga doon niya Solidad, ha? Harap lang sa akong hardware, guys. Ayan. Kasi hindi pwede na hindi maayos ang ref kasi parang
Yung mga renter ayaw nang bumili ng ref. Tapos, syempre, malaki ang budget. So, i-PM nyo lang ako guys or comment below. Lagay ko na lang yung number ni sir kung may mga refrigeration ka sir, no? At aircon. Refrigeration, aircon, ice maker. Nag-ayos ka? Naku, ice maker, diri ba? Hello guys! Oh, show your earrings, babe. So, daytime namin kayo ng mga bata. Ate, can you show your earrings to the ano? Wow, sinabyan yan. Say hi, Jericho. Here, look here. Here. Hi. Okay, so daytime namin ngayon ng mga bata. So Jericho wants to eat Jollibee and Ashley wants to eat what? Pizza! Pizza. Ayan guys, dahil matagal kaming nagbakasyon, magkakaroon din kami ng me time ng mga bata. Ayan, so punta tayo dito sa Jollibee. Where's the other kids go? You want Jollibee? I do want But you want pizza. Yeah! Okay, you order first there, the one with the cheesy puff pizza. Then I will come with you, okay? So that daddy will go there and eat na. You order first, okay? You know the drill. Okay, go. You know it, yeah? Cheesy puff at the Pizza Hut. I don't have money. Yeah, card. Card? Yeah, we will pay after eating. But, should I say that to the... Yeah, say, Mom, I will order like this with the cheesy puff. Then after we eat, I will pay. So you'll come back there? We will go there with Daddy. I will pay first Jericho's food. Go, go. You can do it. Bye. Also mozzarella. You want mozzarella? Come here, come here. So what will you order? Pepperoni. Pepperoni pizza? Pepperoni cheesy puff, no? And mozzarella. You mean the one that I ate? The one with the cheese ba? In the last. Oh. Yeah. The big cheese good when you get. Ah. We called it cheesy puff. Cheesy puff. You say pepperoni with cheesy puff. Take out or dine in? Dine in there. Okay, go na order na. I will follow. Yan naga. Jericho, what you will eat, Jericho? French fries. Okay. What else? What else? Si Taiko, ano kay Taiko? Asa daw sila gang? Sige lang. Nagkaon daw sila Jollibee, but asa rapid. Nag-take out daw sila tapos sa playhouse. Wala na sila Pepsi nga baso, oh. So, yeah, dito na sila sa Jollibee, guys. So, very unique na talaga ang Jollibee, no? Kasi naglagay sila ng take-out counter. Dati hindi sila nagalagay nito sa loob ka talaga. Dali na. Sa loob talaga. Nakuman na, nabayad na may. Sa loob talaga sila nag-order. So, ngayon, may take-out, take-out lane na. Kasi nag-order ng pizza. So, ngayon, si Ashley, guys, sinuturuan ko na mag-order. Kahit wala ako. Para marunong na siya, guys. Kasi sabi ko, kailangan marunong na siya Hi! Paborito ko Kenny Rogers. Next time ulit. So, family time ngayon, guys. So, kids time. Nabahaw na ang Ashley, are you done? Yes. What did you order? Yung may puff cheese, ma'am. Stuffed crust pala. Stuffed crust pala ang term, Ash. Ano pang in-order mo? Doon ka, Dad. Tabi sa kanya. Ano pa order mo? Just the pizza. Yeah. What else? Daddy. Tell Daddy what she likes. What you want? Libre mo? Hindi, isa.
Pakita mo yung earrings mo kasi maganda ba yung earrings mo? Oh. Anong gusto mo? Hindi siya, oh. Ikaw mo bayad. Hindi ang lechon dito. Walang lechon dito, oy. Anong gusto mo, ate? Ano ang lechon dito, oh? Ina, daddy. Kadami ang dito, oh. Kay lechon yan. Get it? Because they're both pork. Chicken. You like chicken? Chicken. Chicken. Oh, chicken. Carbonara. What is chicken carbonara? Chicken. Pizza. Pizza lang? Red. Adobo. Pepperoni. Oh, pepperoni. Yes, Jericho. Ay, he is in Jollibee. Katoy dogang dad. Be. Excuse me, gang. Katong na ay stuffed crust na cheese. Manok, ito ba? Manok na lang. Parang mahulog na pizza. Ayun, nagpunta sila sa Sulit na bake. Sulit yan. pero she went to Bobby Chico with Tita with Uncle Ports. Sila lang. Ay, Miami come too, right? Chili garlic. Honey barbecue plain. Plain na eh. With rice. Kaya lang, para sa pizza. Ano plain? Sir? I keep meeting him. Kanyo kaon sa sitio mo lagi. Kani gusto kani? Kaya Ay na ikaw man gusto manok. lang. The one with the cheese. Wow. Favorite mo yan, ate? I like the stuffed. It's very soft and chewy.
Not like the one we tried. Okay. Rice with sausage. So, nag-order din ako ng sausage cajun, ha? Yeah. You want to see horror movie with Daddy? The Conjuring? Huh? Too bad Casey is not here. Yeah. It's okay, it's family time. Oh, you want to watch that? Do you like it? Do you like? Yes, thank you. Sa'yo ito, Daddy. No. Badi. Nagkaano mo, gang? Ilang pa, kayo na lang magkaon sa shop. Ito na lang mo. Sige. Nasa sila dito tanan. Yeah. So, mama. Try daw here. Wow. Charan. Wow. You look like a gotta hide it like a nice ate for you. I don't really like it. Okay, you put. No, you put it like that way. Yan. What else? This one, the black one. The second one. Yeah. Oh, try. Look at me, babe. No. Wow, you look like artista. It's like goggles. Gosh. Ganyan man talaga yung siya. Ito, this is the famous one. That one, yeah. Okay, come here. Wow. But look here. Yeah, it's cool, right? It's good? Kinda. Yeah, diba? It's for you. I buy it for you. So when you go to church or you go to the, you have a shades. Protection. Asa ka? Sige. Okay, you like it? Kinda. Huh? Kinda. How much? You ask the girl how much. There, show them. There, inside. Pila siya, gang? Ay! 495. Ayan, guys. Tag 1.4 pala ito, guys. Pero it's bagay sa'yo. That one is 700. Try. It's 14s. 14 siya. Yeah. Look, show daddy, be. Show here. How about daddy? Show to daddy. Dad. Is that nice, Dad? Or this one? You choose this one. This one na lang? Ito, oh. Protection for the laptop. Show daddy. Ayan. You like that? You ask the girl how much? I'm deciding. Okay. Put it back in the place kay mahulog.
Let me love you. Ba. Show here. Okay. Gang anti-rad ba ni Dire? Anti-rad daw yan ate. Ha? Drawer din daw. You open the drawer. Yeah. Yeah, there's a lot there. All is anti-rad eyewear. Okay, try again. You look like Tita Daryl. Okay, next. What else? I like the ones that are like flat like this. Where? This one? I like that one. This is really good. Okay, that one is parang kay Tita Bibi. It's Tita Bibi, the same, be? Look here. Yeah, look here in the bigger mirror. I like the type of When you use laptop or cell phone, you use that. What else? So, yan na lang. yeah, it's cool. Be? Yeah. Show Daddy if it's okay with him. Okay, be. Yan. So, binilan ko si Ashley ng anti-rad so that it won't, what? My eyes. Because there's no what? No what? No ice for? The screen? Oh, and the SMO. Yeah, there's no ice for sale in the SM. kanigang. Tagpila ni? 1.4 gyapon. Ay, kami, anti-rad. Anti-rad lang. Ano yun, ma'am? 995. 995, okay. Isn't that 5 pesos away from 1,000? Yeah. That is their marketing strategy so that it hears like very cheap, but it's already 5 pesos for 1,000 na. Right? So what is that? A marketing Strategy, yes. That's what it says. He just But it's okay. Protection to the eyes is very important because if there's no protection, your eyes will be broken and you need to buy a thicker, the one like your classmates, the thicker reading glass. But you can see their glasses, it's thick. Yes. Yeah, because of the eyes is already broken now. It needs a higher grade. Yan. Anti-rad din ga, no? Okay. Yan lang ga, oo. Okay, wala pa man anong eyes niya. Thank you. Magkano? 995. Okay. Yeah. Student siya, gang ID lang niya. Fixed price na. Walang less? Okay. So, Nice. how much does it cost? 995. Oh, it's the same. Its code is Leia. Can you read there inside what's the code? There's a name in Yeah, here. Leia. Yeah, Leia, right. Hi, Leia. I'm not Leia. When you wear that, I will call you Leia. Won't you forget about that? Try. Ash Leia. Ashleia. So, show them your purple pouch. Yay! Come on na. Say thank you na. Say thank you na. Thank you. Bye-bye. Wow, you look like a fashionista. Ayan si Jericho, guys. Ano? Pwede smack. Smack lang. Nagano ka ng saping. Araw. Wow! Gingi talaga si Jericho, guys, ng toys pag magpunta lang dito. Pero pag wala, hindi man siya nagahingi ng toys. Ayan. Thank you kay Daddy. Gusto niya talaga yung mga laptop, guys. Pwede ma-check gang kung okay. Kaya ano na ba siya? Display na ba? Display bago dito, gang? Free battery na ba yan siya, ma'am?
Gikuha ni mo ang ano. Kasi mag-swipe. Kaning are. Kung blue. Nagatag ni si Kuya Jeric. Dili ang sa'yo mong gigamit. Kani oh. Nang blue. Duha mo ng blue. Kani man gamit. Kani yung gamit gang. Okay. Itong blue. Kaning blue na po sunod ka kung ginapadako ang points. Okay. Doy here, Doy. Come, Doy. Wow. Wow, Doy. Yup. So, ano siya? Pang edad ano siya, sir? Age? 3 plus, ma'am. 3 to 6? Na, 7 naman ka. Ano ba yan? Ganahan yun siya na yan. Katong? Wala, dira? Ano to ba siya pang learning? Asa da yung isa? Gani, luag ni. Kahit pagubag. Asa da itong isa gang orange? Wala po sa office? Laptop again. Anti-rad lang good. Protection na sa mata. Wow! Okay, try. Thank you, Doy. Yan lang tayo ng kalipay ni Doy Doy, guys. First it was a car. Then it was Wow! Good job, Doy. Erase. Dili isa ba ang erase? Okay. Ang sa to dito, tong sa dulo, speaker to siya. Sa speaker. That's the wrong stuff, teacher. So, ano siya? Draw to explore. Ayan. So, 70 plus letters and objects. Teaches how to write your name, vocabulary, shape, music. Wow, sige daw, sir. Try daw, try. Saan siya pag-tracer? Oh, look, kuya. Look. Look first, look. Para matrace siya as kotse. Wow. You trace a card, Doy. Go, trace it. Go. Di siya. Ara lang iyang extra. Wala na iba. Sige, thank you. Instruction na lang. Kung ano lang na instruction natin ay. Okay, basig na atay. Thank you. Look at daddy. Look, say thank you. Look. Look at the eyes of daddy. Kiss, daddy. Okay, come on, let's go. Let's go now. Magtanganap na. Oh. Asa ang ball? That's right. Not yet. Ay. Shout. Where? Asa man? Sige lang. You nice, you like it, Doy? Wow, kalamian na, Grace. Ito nga, gid-lagit eh. Ito nga nalagay ni Grace. Mami, sinog ba? So, ano ni? Dili humok. Bag na. Oh, biyaan niya yung anak. Pastil. Yaw kay para taga. Ang tudto man na. Pwede magdede ang tudto. Merienda time. Mas lamig gihapon ng sinugba. Kung sa lungag o sa sugba. Mas lamig anjud gihapon ko o matuke na sinugba. Ano yung luto dihat tem? Dali lang na maluto kay. Sa nabantay sa imong anak dito dahil. Tagaan lang pa niya nagsweldo. Tada! Okay. Oy, nugba. Sinugbang matoke. Guys, live bitaw ate. So, mga onta ninyo guys.
Samot po na sulupay at Thailand. Aso pa. Aso pa guys. Ano naman paborito ni guys ni Suso? Di Busngi. Ano ang paborito ni Busngi? Sino si Busngi? Ikaw eh. Sino si Kohol? Ikaw po. Diba siya guys? Ano ako bahala na Suso, bahala na Kohol. Sino yung pangit? Basta dako og ano, Sino pangit? bank account. Pangit si Ikaw gyapon. dili ko oy si Kanya ba? Ika. Ikaw gyapon. Ikaw gihapon ang pangit. Di mo nila o filter. Nananday di madalag filter daw si Sheena dai. No, kayo siya giba siya dai. Tingnan siya din nagid ka madalag filter madam. Luya anak guys no. Like kalipay ko kinabuhi ba mga tao mo ba? Ano naman tong sinilas para din nato. Kaya may saging ay. Paborito na ako ni guys, yung kanya. Ano pa? So, mag-shout out ko guys. Mag-thank you ko sa akong mga followers. Habang kakauntag saging nga init pa. Shout out to Ma'am Elma Abibwa. Good vibes talaga palagi ang vlogs mo, Madam 10 Gives. Ang saya panoorin ng vlogs mo. Enjoy. Thank you, Ma'am Elma. Lahat po ng comment guys, good vibes daw talaga sila sa aking mga vlog. Ayan. Watching this at 6 AM, sobrang good vibes. I appreciate everything in this video, Madam 10G. Kahit mahilig sa mga luxurious things like mamahaling hotel and mga alahas, sobrang hanga ko kasi in simple item ways, nag-e-enjoy din siya. Pansin ko talaga every time may mga kumakanta at tugtog, and enjoy niya talaga nila yung moment. Tapos mahilig din siya sa mga locally made na earrings. Yung kapatid niyong lalaki, napaka-patient sa inyong mga ate niya. Pangatlong napansin ko and sobrang kinilig ako dito. Dito ko nakita si Ma'am Pre na sobrang saya dun sa part po na nakakalong siya kay Toto. Napansin ko na habang nagkukwento siya, tawa siya ng tawa. She's laughing from the bottom of her heart talaga. Hindi ko alam yung feeling ko, maluluha ako sa tuwa kasi I've seen her a lot sa vlogs niya since Uganda vlogs pa, and dito ko palang nakita na ganyan ka-happy. Parang napipicture ko siya na 5 years old kid na nagkukwento sa papa niya habang karga siya. Since lagi siyang nababanggit, hindi siya masyadong close sa papa niya growing up. Sa haba ng comment ko, Madam G, I also like to congratulate you, 5K subscribers! Yay! Oh, totoo kasi, tama yung napansin mo. Alam mo, pagkasama ako ni Yega, palagi lang yan siya magtawa kasi pinapatawa ko yan sila. Kasi parang seryoso masyadong buhay nila. Mas marami ang seryoso kaysa good vibes. Ayan, shout out to Ma'am Joyce Resurrection. Nice collaboration with Bohol singer, dancer. Kids, continue to share good vibes. Happy blessed birthday to your husband. Ayan. So, sa November pa po ang birthday ni Jerry, guys. November. So, gi-joke lang namin siya nung vlog namin. Madam, iba ka talaga. Believe ako sa iyo. You make everything so bright and happy. Enjoy and take care, Rosalinda Bautista. Thank you, ma'am. Ato kay Ma'am AGS Vlog. Naa-addict na ako sa mga video mo, madam. Good vibes always. Madam 10 gives seafood. Kakamis ng so much. Grabe ang sayaw. Thank you so much, Ma'am Beth Chauhan. To Ma'am Janos, pati mga bata na nagpa-perform, dinanahan lalo sa energy. Thank you, Ma'am Janos.
Ayan. Then, shout out tayo sa aking vlog sa part 7. Ayan, maraming gustong pa-shout out. I love the wit and humor of Madam Ten Gives by Ma'am Mila Baltasar. Thank you, Ma'am. Thank you, Sikihor. Hello, Bohol. More vlogs, Madam. Diyan sa Bohol, more good vibes. Thank you, Ma'am. Zebeya Celestrea. Energetic ka talaga, Tenji. You're so funny. At Ma'am Ewok 3071. Thank you for watching, Ma'am. Ay, nanalo dun sa barbecue ko, guys. I-announce ko, ha. Ayan, shout out to Ma'am Edna de Torres 88. Shout out po sa Logistics Supplies, Department of Montenegro Shipping Lines, Batangas City. Thank you, Ma'am Edna, for watching po. Galing ng ferry walk mo, Madam. Solid, walang sinabi si Ann Curtis. Blagrag! Thank you, my boys. 3216. Ayan. So, yan yung, Madam. I love your earrings. Yes po. Mahilig po talaga ako sa mga earrings na mga, alam mo yun, yung malalaki, tapos unique, mga kikay. Ganyan ako, guys. Kanti lang ang ano kahapon. Hello, Madam Tenji. You have so much fun and full of energy. I love the fishbone earrings. Your vlog is very informative for our tourism and local travelers. Life is good. I love your vlog. Thank you, Ma'am Chinika. 0224. I like the beauty of Achi. Very classic. And of course, she has her own beauty attraction. Exotic. Ano siya, ma'am, na exotic? Endangered species. Shout out to Ma'am Jean Frank. Thank you, ma'am, sa comment at pag-watch ng vlog. Ang dami kayo, guys. Grabe. Gusto nyo mapa-shout out lahat. To Ma'am Sebwa Nanay. Hello po, Madam Ten Gives. Napasubscribe po talaga ako sa inyo kasi good vibes po kayo palagi. Gusto kaayo na ako pag may komedya na kaayo sa inyong vlog. Amping sa inyong biyahe, Madam. Ayan. Salamat, ma'am, sa pag-subscribe at pag-watch ng video, ma'am, ha. Hinaot, dili mo magsawa sa mo ang mga vlog. Shout out to Hermione 1988, Madam. Shout out naman po dyan na may kasamang tawa. Ala, oy, enjoy watching your vlog. Gusto niya may katawa eh. Madam, shout out with watch daw. With laugh. Ayan. Thank you, Ma'am Hermione. Dayon. Ano, anday pagkatawa di ay. Hello, Madam Ten Gives. Enjoy lang kaayo. Huwag pansinin ang mga inggit era. Mamatay ang mga bakulaw sa inggit. Wala din may labot, anak, ma'am. Oo, ma'am. Wala din may labot sa ila, ma'am. Shout out at Marlene Gutierrez. Thank you kaayo, ma'am, sa support and love. And the view is very important for our pamugas. Grabe, jud imong sex appeal, Madam ba? Aw, este humor di ay. Hehehe. Oh, gibawi pag yun. Gani ba? May masaswal. Si Ma'am Zal Baby 8575. Salamat kayo, ma'am. Kaya nakita niyo akong sex appeal. Pati akong humor. Charing. Gamay lang ang nakakakita niyan. Ate. Hello. Lakas mo talaga mang asar sa mga kapatid mo, Madam. Pero may tanong ako, Madam. Kanino mas takot ang mga kapatid mo? Sa'yo o kay Ate Shi? Shout out at Ma'am Joyful Pet. Makawala og stress si Madam Ten Gives. Maayo na lang malingaw ta. I-divert na lang nato atong huna-huna sa mga problema sa nasod. Tungod sa mga buaya nga tambok sa House of Representative. Maugid, mamay na lang ni malingaw ta sa atong mga gibug-aton, no? Sa mga balita karon. Ayan, so yung iba nag-request sila, guys, na Tagalog kasi nahirapan talaga sila mag-intindi, no? Ayan, pasensya lang muna, guys, hindi masyado ako makastraight ng Tagalog kasi Bisaya talaga ako, guys. Mas expressive siya pag Bisaya iyang gamitin. I am enjoying your vlog, pati vlog ng mga sisters mo, Madam Ten Gives. Naalala ko tuloy ang 3 sisters ko na palagi sila sa mga sponsors ko for travels. Sana all. Thank you, Ma'am Lilibet Maligsay. Ayan. Next, shout out to
Ma'am Luthor. Madam, any idea how much po ang budget for Siquijor vacay? Thank you, ma'am. Malingaw ko sa imong vlogs, madam. Actually, barato lang to ang amang ba. Tapos, 5 man mi or 6 man mi. Gidivide na mo sa 6 para magaan lang gid ang among mga bayron nun. Ayan, para magaan lang ang bayad namin each. Ayan, so tama guys, yung sa ferry walk guys, hindi yun talaga basta-basta guys na. Yung first ko para akong bangaw. Yung second ko para akong tsangaw. Pagka third, ferry na jud. Oo, so mao to guys, dili jud siya lalim abi sa uban. One try lang, okay na kadayon maka ferry walk na ka. So di jud siya basta-basta guys, kung maluoy ang Ginoo sa imuha, tabangan jud ka og ferry walk. Ayan. Ayan, so mag-shout out na naman tayo ulit sa next vlog. Thank you so much for loving me and for my video. Salamat po sa pagbibigay ng time. Ay, kung ano ga ato aga natin dala si Kuya Jerry. Basta may mag-abot na siya madala. Ayan guys, so namili pa lang ang husband ko guys sa palengke. So tingnan natin anong dala.